Bonjour, est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va attendre que tout le monde vienne. Bon, alors, donc on avait terminé l'exercice 3, c'est ça? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, donc, on définit l'application caractéristique. Donc, l'application caractéristique, elle est très importante. Donc, on a des applications, l'informatique, l'électronique, etc. L'application, elle est très simple. Phi A de X. Donc, A, ce n'est pas la variable, c'est un indice. Donc, ça veut dire quoi, phi AX? Donc, imaginez que vous avez comme un ensemble E. Dans l'ensemble E, qui est juste A. Donc, il y a deux possibilités pour X. Donc, X dans E. Donc, il y a deux possibilités. Soit X est هنا في A. soit X يكون برا على الأ. Par exemple, يكون هنا. إذا كان X في A phi A de X est égal à 1. وإذا كان X برا على الأ phi A de X est égal à 0. Donc, كي تكالكولي phi A de X لقيتها يساوي 1 تفهم بلي X راه ينتمي للأ. وإذا كالكوليت في A de X ولقيتها 0 تفهم بلي X ما ينتميش للأ. دونك لا ينتمي لأ في A de X يساوي 1 ما ينتميش لأ في A de X égale 0. اسكو سي كلير هادي؟ Oui, monsieur. Donc هادي يسميوها l'application caractéristique ou l'implication indicatrice. Donc علاش يسميوها indicatrice? Parce qu'elle nous indique si X appartient ou pas à 1. D'accord? Donc on va se نطلبوا منه. Donc exercice 4. Donc, on a montré que phi A égale phi B, maintenant A égale à B. Donc, exercice 4. Donc, on a phi A. Donc, tu auras une E 0, 1. Donc, tu auras une E 0, 1 qui a X associe. Donc, phi A de X est égal à 1 si X appartient à A. Phi A de X égale à 0 si X n'appartient pas à A. Ça y est? Donc, on va regarder la première question. Donc, la première question, on a montré que phi A est égal à phi B équivalent à A égal à B. Donc, on a une équivalence. Donc, on va supposer هذه ونمونطري هذه ومن بعد supposer هذه ونمونطري هذه. Donc, comme toujours في التكافؤ كاين implication سهله عن implication. Dans ce cas هذه هي اللي سهله. Donc, l'implication retour. Alors, parce que si on suppose
Donc, supposons que A égale à B. Alors, qui نكتب phi de A هي نفسها phi de A. صحيح ما بدلت والو بصح ال A هذا يساوي B. معناتها à la place de A, je peux mettre B. Et donc, je retrouve la solution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Ah oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on va faire l'implication retour. Donc, retour. On va supposer donc l'implication retour. On va supposer que phi de A égale à phi de B. Et on va montrer que A égale à B. Donc, هذه الA مجموعة والB مجموعة. Donc, كيفاش نمونطري بلي مجموعة A تساوي مجموعة B؟ Comment je fais? A inclus dans B ou B inclus dans A. Voilà. Donc, on peut dire A inclus dans B. C'est-à-dire que dx في ال A وخاصني نلقاه في ال B. ومن بعد dx في ال B وخاصني نلقاه في ال A. Est-ce que vous me suivez? Oui. Très bien. Donc, qui dit x في ال A? Phi A de x شحال يساوي؟ Ah, 1. بصح انا على بالي بلي في دو A يقال في دو B. معناتها في B de x égal à 1. égale à 1. Ou qui fait 2b égale, de x égale à 1, maintenant x appartient à quoi? AB. À b. Parce que comme il نسميش ال b, هنا تلقى 0. Donc, dites x في ال a ولقيتها في ال b. Est-ce que la démonstration est claire? Oui. Très bien. Maintenant, on va faire le sens contraire. Donc, le sens contraire, quand on dit x في ال b, maintenant phi bx est égal à quoi? 1. عاود phi b égale phi a, maintenant phi a de x égale à 1. Et ça veut dire que x appartient à quoi? Ah, Ah, ça. Donc, dites x في ال a ولقيتها في ال b, عاود ديتها في ال b ولقيتها في ال a, ça veut dire quoi? Que A égale à B. Voilà, que a égale à 1. Et donc, conclusion, c'est quoi? Que phi phi de A. phi B. Voilà. Donc, allez عقلوا عليها parce qu'on نخدموا بها في les exercices. Donc, phi de a égale phi b, équivalent à a égale à 1. Ouais. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Donc, on va passer. Donc, on Phi va de passer. A c'est égal à 1. Qui va? Phi de A. Eh. Normalement 0. راك على هذه؟ Oui. لا شوف كي يكون عنصر ينتمي مثلا ينتمي لبي في بي اكس بصفه عليه يساوي 1 كي يكون ما ينتميش يعطيك 0 راك معايا Oui. Oui. بصح انت في ليبوتيز في الفرضيه راك فارض بلي في ا يقال في بي صحيح دونك كي يكون في بي يساوي 1 حتى في ا يساوي 1. Oui. Tamam. Très bien. Donc on va passer à la deuxième question. Donc, deuxième question, elle dit quoi? Donc, vérifier les propriétés suivantes. Donc, là, phi A bar égale 1 moins phi A. Donc, هادو كاع خاصكم تحفظوهم صحيح؟ Donc, phi A bar
égale 1 moins phi. Alors, on a A bar, c'est quoi? C'est les x dans E tel que quoi? Donc, maintenant, c'est A bar. X لا تنتمي إلى A. Voilà. On va l'annoncer, mais c'est le il a. Donc, quand je trace un E, quand je trace maintenant A, A bar, c'est quoi? C'est C'est tout ce qu'il y E a. moins 1. Voilà. E moins A. C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur, kharij A. Ça y est? Voilà A bar. C'est clair ou pas? Oui. Donc, واش ما عندي؟ donc عندي A. عندي A اتحاد A بار واش يعطيني؟ E. يعطيني E. صحيح. و A تقاطع A بار مجموعة خالية. مجموعة خيرية. صحيح. donc هو بالعربية سميوه المكملة. en français le complémentaire. صحيح. donc c'est tout ce qu'il y a برا على A. الاتحاد تاعه مع A يعطيك E، التقاطع تاعه مع A يعطيك l'ensemble phi. parce que ما يجوش éléمents يكون في ال A en même temps ما يكونش في ال E. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, la phi de A, elle est définie dans tout E. Donc, phi A bar égale 1 moins phi de A, ça se quel que soit X dans E. Donc, montrons, donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? Donc, on doit montrer que quel que soit X dans E, phi A bar de X égale 1 moins phi A de X. Mais je ne vais pas direct, je vais les deux cas. Je vais dire que X ينتمي ل A وكنديروا X ما ينتميش ل A. Donc, قال العناصر تاع E يا إما ينتميوا ل A يا إما ما ينتميوش. صحيح؟ Donc, كنديروا X ينتمي ل A. Ça veut dire que X est comment par rapport à A bar? لا ينتمي. لا ينتمي. صحيح؟ كي يكون ما ينتميش ل A il est comment par rapport à A bar? ينتمي. ينتمي. صحيح؟ alors نشوفوا كي يكون ينتمي ل A phi de AX phi de AX شحال يساوي؟ égale à 1. égal à 1. Oui. ou phi de A bar de X 0. Égale à 0. égal à 0. صحيح؟ donc واش ما عندي؟ donc عندي 0 donc عندي phi de A bar de X شحال يساوي؟ 1 ناقص phi de A de X اللي هو donc هذا phi de A bar شحال لقيتها؟ 0 و phi de A de X لقيتها 1. donc عندي 0 égale 1 moins 1. donc هذه elle est vérifiée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, le deuxième cas, que X maintient Michel A, ça veut dire que phi de A de X, 0. 0, et phi de A bar de X, 1, parce que rien termine A bar. Donc, il calculer phi de A bar de X, derrière 1, ça va me donner 1 moins phi de A de X, هي 0. 0. Donc, elle marche. Donc, dans tous les cas, dès que X في A, العلاقة تمشات لي، dès que X ما يتمش ل A, العلاقة تمشات لي. Donc, العلاقة تمشى quel que soit X dans E. Et donc, quel que soit X dans E, phi de
A bar égale 1 moins phi de A B. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Très bien. Donc, هاد العلاقة الثانية عقلوا عليهم. هادو تحلوا التمارين بهاد العلاقة. طيب. Donc, on va passer à la deuxième. Donc, elle dit phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. Donc, زوجة phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. La même chose. X تاعي donc هذا E هذا A هذا التقاطع هذا هو. دونك الاكس ينتمي للتقاطع يجي برا على التقاطع. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc x كيكون ينتمي للتقاطع. ما معناتها؟ معناتها x ينتمي à la fois donc هذا التقاطع x ينتمي à la fois A et à la fois B. Oui. Donc, ça appartient à A. Ou la E. Ah, Et- et, parce que intersection. Voilà. Donc, et x appartient à A. Ouais. Alors, puisque x appartient à A inter B, phi de A inter B de x, شحال يساوي؟ 1. 1 باسكو راه ينتمي. puisque x ينتمي ل A, phi de A de x شحال؟ 1. 1. Et- Et puisque x ينتمي ل B, phi de B x شحال؟ 1. un, un. 1. Donc واش عندي؟ عندي phi de A inter B de x اللي اللي هي هو واحد. واحد يساوي phi de A x اللي هو واحد fois fois phi B de x اللي هي واحد. واحد. Donc la relation est vérifiée. Maintenant نروح نشوفها est-ce qu'elle est vraie كيكون x ما ينتميش ل A inter B. Donc كيكون x ما ينتميش ل A inter B. Ça veut dire quoi? Donc هي النفي X n'appartient pas à voilà تاع x appartient A. à. Donc هو النفي تاع x ينتمي ل A et x ينتمي ل B. شكرك معايا؟ Oui. دونك ما معناتها شكون هو النفي تاع ال Le ou. او دونك معناتها x لا ينتمي الى A زين Ou و X X لا ينتمي إلى B. فوالا. alors نعاودو نوليو لهنا x ما ينتميش ل A انتر B معناتها في A انتر B دو x شحال يساوي؟ 0. 0. زيرو. نعاودو نشوفو هذه x ما يبقالناش بلاصه. دونك x ما ينتميش ل A و x ما ينتميش ل B. ما معناتها؟ في A de Phi X de A égale 0. 0. Phi de B égale 0. معناتها في A de x égale à 0 ولا ou phi B de x égale à 0. 0. alors كي تكون عندك وحده فيهم ولا الزوج égale à 0 لكن تساوي 0. voilà phi A de x fois phi B de x égale à combien? 0. إيجال 0. 0. égale à 0 parce que وحده فيهم est égale à 0 et donc qu'est-ce que j'ai على بالي phi A de B de x il est égal à phi A de x fois phi B de x. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai trouvé que phi de A inter B est égal à phi de A fois phi de B. Donc, phi de A bar égale 1 moins phi de A. Phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. هنا phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. ما نبرهناش l'autre sens. لا هذه ماشي مجموعة باش تبرها notre sens. هذوك شغل دوال سي دي فونكسيون. Oui. طيب دونك تبرهن غير ليغاليتي ديالها. دونك باش تكون عندي زوج دوال متساويين فوق تكون عندي اف تساوي جي كي تكون اف دو اكس تساوي جي دو اكس. صحيح مهما يكن اكس. صحيح. Très bien. Donc, on passe à la troisième. Donc, barhana bali phi de A bar égale 1 moins phi de A. Barhana bali phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. Donc, قطنا اتحاد. Donc, قطنا phi de A union B égale phi de A plus phi de B moins phi A phi B. Alors, comment on va faire ça? نستنتجوها من الزوج اللي قبلها. Donc, vous pouvez l'essayer. نجم تستنتجها ولا نجمو نخدموها كيما الاخرين. صحيح. Donc, كون نخدموها كيما الاخرين ça va me faire quoi? Donc, عندي phi de A union B تساوي phi de A plus phi B moins phi A phi B. صحيح. Alors, donc toujours كي ندير X ينتمي ل A union B ça va me donner quoi? Donc ما معناتها X ينتمي للاتحاد؟ X ينتمي ل A و فوالا أو donc التقاطع A والاتحاد أو X ينتمي ل أو ينتمي لهم في زوج. Oui. صحيح. Alors, donc هو هذا الاتحاد. Donc on peut le dessiner ici. C'est-à-dire que هو هذا A هو هذا طيب. Donc كي X راه ينتمي للاتحاد phi de A union B de X est égal à quoi? 1. Égal à 1. Donc نشوفوا كي يكون هنا في واحد فيهم اسكو ça donne toujours 1. طيب. وكي راه في الاتحاد معناتها راه سور في واحد فيهم. طيب. alors زعما على باليش وين راه اسكو راه في الA ولا راه في الB ولا راه في الزوج. طيب. دونك هنا كاين ثلاث حالات. دونك سوا يكون هنا كيكون في الاتحاد. دونك الاتحاد هذا هو كاع هذا. اسكو راكم معايا؟ دونك الاكس ينجم يكون هنا صادر يكون في الA وما يكونش في الB. ينجم يكون هنا دونك في التقاطع دونك يكون في الA وفي الB. وينجم يكون هنا دونك ما راه ني في ما راه ني في التقاطع ني في الA. اسكو راكم معايا؟ وي. تري بيان. دونك كي راه في الاتحاد دونك ينجم يكون في الحالة الأولى ينجم يكون في الA وما يكونش في الB. طيب. الحالة الثانية ينجم يكون في الA ويكون في الB اللي هي هذه. والحالة الثالثة ينجم يكون في الB وما يكونش في الA. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
بصح بالسيف عليه يكون او موان في وحده فيهم صحيح باسكو كون يكون هنا يكون برا على الاتحاد صحيح. اعتبروني مليح كي يكون في الأ وما يكونش في البي دونك في دو ا اكس شحال يكون؟ ها اي في دو بي اكس شحال يكون؟ 0 يلا زيرو. فوالا دونك نروحو نطبقو القانون نشوفو اسكو يلمارش دونك لا فورمول تاعنا اسكو تمشى دونك في دو ا اكس égal à 1 plus phi bx moins phi ax phi bx شحال جات دونك phi ax سي واحد دونك جات واحد زائد صفر 0 ناقص واحد في صفر اللي هي تساوي 1 واحد دونك سي ايغال هادي طيب دونك لا فورمول تاعنا المارش نروحو نشوفو لو دوزيام كا كي يكون الاكس ينتمي للأ والإكس ينتمي للبي معناتها في أ دو إكس شحال تساوي؟ ها إي في بي دو إكس شحال تساوي؟ صحيح دونك في أ دو إكس بلس في بي دو إكس موان في أ دو إكس في بي دو إكس elle est égale à quoi? Donc, phi A de x, c'est 1, plus phi B de x, 1, moins le produit, les 1. Donc, 1 plus 1 moins 1, ça donne 1. Donc, c'est égal à phi de A union B, les 1. Donc, maintenant, la dernière possibilité, x ينتمي ل B وما ينتميش ل A. Donc, phi B de x, شحال؟ 1 et phi A de x شحال؟ 0 Donc نعاود نروح نطبقوا القانون donc phi A de x plus phi B de x moins phi A de x phi B de x est égal à quoi? Phi A de x اللي هو واحد اللي هو صفر pardon plus phi B de x اللي هو واحد moins phi A de x اللي هو 0 fois phi B de x اللي هو 1. Donc ça va faire 0 plus 1 moins 0 et ça donne 1. Donc dans tous les cas, on dit phi A union B de x égale phi AX plus phi BX moins phi AX phi BX. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc là, j'ai pris x ينتمي للاتحاد دروك واش ندير النفي تاعها نيجاتيف فوالا دونك دروك نشوف كي يكون اكس ما ينتميش للاتحاد اسكو سا مارش دونك اكس ما ينتميش للاتحاد هو النفي تاع اكس ينتمي للاتحاد اللي هو النفي تاع اكس ينتمي لأ او اكس ينتمي ل طيب دونك هذا النفي تاعه سي كوا إكس لا تنتمي إلى أ. كيفاش؟ إكس لا تنتمي إلى أ. زيد اي اكس لا تنتمي لبي فوالا اي اكس لا تنتمي الى طيب دونك هنا نشوف في دو ا يونيون بي دو اكس شحال يساوي 0. 0 علاش باسكو اكس نابارتيان با للاتحاد طيب وي. عاود في دو ا دو اكس شحال يساوي 0. 0 علاش إكس n'appartient pas à A. voilà parce que x n'appartient pas et phi b de x شحال 0. 0 la même chose parce que x n'appartient pas donc نروح نفيريفيو القانون تاعي عندي في دو ا يونيون بي يساوي ما نشوفش هنا
Donc, نشوف phi de A de X plus phi B de X moins phi A de X, phi B de X. Ça me donne quoi? 0, 0, 0. 0. Qui est la même chose que ça. Phi de 1. Donc, في كل الحالات عندي phi de A union B égale phi de A plus phi de B moins phi de A phi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, les trois relations, phi de A bar égale 1 moins phi A, phi de A inter B égale phi de A phi B, et phi de A union B égale phi de A plus phi de B moins phi de A phi B. Alors, هادو فاش نستعملوهم؟ صحيح؟ Donc, نستعملوهم كي يعطيونا montrer que deux ensembles sont égaux. صحيح؟ Donc, هنا واش ما عطاوني on déduire que A union B égale A union C et A inter B égale A inter C, معناتها B égale à C. صحيح؟ donc نكتبوها. Donc, on doit montrer, donc on déduire que donc, A union B est égal à A union C et A inter B est égal à A inter C implique que B égale à C. Donc, هذه كاع هي الفرضية وهذه هي النتيجة. صحيح؟ دونك هنا كاين دو مانيير دو فير هذه. دونك تسوبوزي هذه كاع وتمونطري هذه كاع. لا بروميير ميثود كيفاش تمونطري بلي بي يساوي سي؟ نديرو لا دونك تدي كونترابوزي اكس في ولا البي وخاصك تلقاها في السي ومن بعد ديها في السي وخاصك تلقاها في البي. اسكو راكم معايا؟ وي مسيو. تري بيان. دونك ناسيو الاولى صحيح ومن بعد الاخرى خدموها وحدكم. دونك كي ندي مثلا اكس في البي خاصني نستعمل هاد الزوج فرضيات صحيح وخاصني نلقاها في السي. دونك كي نديت اكس في البي معناتها الاكس تنتمي لواش؟ الأ اتحاد بي. فوالا باسكو علاش البي هذا محتوى في ا اتحاد بي. اسكو تو الموند داكور؟ كي تدي هذا او وتدي هذا ا وتدي هذا بي، البي راه جزء من الاتحاد اللي هو كبير. دونك ها هو الاتحاد، البي راه جزء منه. دونك كي تدي اكس في البي معناتها الاكس راه في الاتحاد ا اتحاد بي. سو زاد داكور؟ وي. خير. دونك كي راه في الاتحاد وانا واش عندي ا اتحاد بي يساوي ا اتحاد سي، معناتها الاكس لاش ينتمي؟ أ اتحاد سي. فوالا. ما معناتها اكس ينتمي لا اتحاد سي؟ X appartient à A ou X appartient à C. فوالا، معناتها اكس ينتمي ل A او اكس ينتمي ل سي. صحيح؟ الوغ دوك هنا ما على باليش، المهم عندي وحده فيهم. صحيح؟ دونك عندي دو بوسيبيليتي، سوا اكس ينتمي ل سي
Et dans ce cas, j'ai terminé parce que dit x ينتمي ل B ولقيتها في C. Est-ce que راكم معايا؟ Oui. ولا donc ou bien x appartient à A. بصح كي يكون x ينتمي ل A وانا اصلا راني دايه في البي دونك الاكس لاش ينتمي؟ سي يكون في الA وفي البي. في البي. A inter B. فوالا دونك بيسك راه في البي وراه في الA يسمى راه هنا راه في التقاطع. Ah, وكي راه في التقاطع وانا عندي A انتر بي يساوي A انتر سي معناتها اكس لواش ينتمي؟ الA انتر تقاطع سي. سي. دونك كي ينتمي ل A انتر سي معناتها ينتمي ل A اي B. اي ينتمي لسي. ينتمي ل سي. دونك كي راه ينتمي لهم الزوج معناتها راه ينتمي للسي. صحيح. دونك دون تو لي كا الاكس ديتها في البي ولقيتها في السي. دونك جي مونطري كو بي محتوى في السي. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est une démonstration directe. Voilà, c'est une démonstration directe. C'est-à-dire on a utilisé l'hypothèse de Faraday pour montrer le résultat اللي هو النتيجة. Donc واش نبقى لكم؟ Donc vous faites la même chose, donc تبعوا les mêmes étapes بصح بالكونترير. دروك تدي x في السي وخاصك تلقاه في البي. ما تستعمل نفس الطريقة. Est-ce que c'est clair ou pas? ماشي من سي نلحقوا الأ. لا انت راك تمونطري سي بلي بي تساوي سي. دونك خاصك سي تمونطري البي، بلي وي. بي محتوى في السي ومن بعد خاصك تمونطري بلي سي محتوى في البي. دونك واش من في البي، دير؟ دير الاكس في البي وخاصك تلقاه في السي ومن بعد دير اكس في السي وخاصك تلقاه في البي. سي كلير او با؟ وي نو؟ سي بون سي بون. تري بيان. دونك هذه سي لا ميثود كلاسيك. صحيح. دونك هذه الطريقه التقليديه. دونك بيس قالوا لنا اون ديدوير، دونك قالوا لنا اون ديدوير، دونك خاصنا نستعملوا هذوك لي فين الوالو. صحيح. كيما يقول لكم نتوما تختاروا يا تمونطريوها هكذا يا تمونطريوها بلي في. صحيح. دونك كيفاش تمونطريوها بلي في؟ دونك دوزيام ميثود، seconde méthode. دونك كيفاش تمونطريها بلي في؟ دونك انت عندك هكذا، دونك عندك A union B est égal à A union C et A inter B est égal à A inter C. وخاصك تمونطري بلي B égal à C. صحيح؟ دونك واش ندير؟ حنا واش شفنا في السؤال الاول؟ شفنا بلي في دو A égal في دو B مكافئ مع مجموعة A يساوي مجموعة B. صحيح؟ Donc, A union B égale A union C, ça veut dire quoi? Phi de A union B. Voilà. Ça veut dire que phi de A union B Égale à phi de A. égale à phi de A union C. C. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'après la première question. On va dire A inter B est égal à A inter C. Ça veut dire quoi? Que phi La de même A. chose. Donc, ça veut dire que phi de A inter B égale phi de A inter C. صحيح. ومن بعد واش شفنا في السؤال اللي مورا؟ لي بروبريتي. phi de A inter B égale phi de A fois phi de B. Donc ça veut dire que هذه phi de A inter B شحال تساوي؟ في